H&M, tatanggal yung strap niya. So, pwede may strap, ganyan. Pwedeng wala. Depende sa'yo, okay? This one is Polka. Maxi lang, 980. Code natin, Polka Maxi. H&M yung brand, 980 lang. May Polka Maxi, 980. Pwedeng off-shoulder, pwedeng may strap. Kaya na lang maglagay, okay? Pwede rin siyang walang strap, ganyan. Pamain ako dito ng off-shoulder polka, mga madam. Mine off-shoulder polka. Size ito on tag ay extra small. Extra small po siya on tag, ma'am. Extra small siya on tag. Pamain polka. My polka, mga madam, for only 980. Extra small po siya on tag. Okay? My polka, 980. Checkered black kay Madam Jen Dilag. Yours ayun, Ma'am Jen. Ma'am Jen Dilag, checkered black. Sold. Sold na. Checkered black. Kay Ma'am Jen Dilag. Kasi yung pants kita ko'y malaki ah. Ano po, 30? Ma'am Jen, Polka Maxi kay Ma'am Sheer Palikpik. Ma'am Sheer, yours na to. Ma'am Sheer, yours na. Yours na to kay Ma'am Sheer to. 1380 naman to. Match. 1380 match. Mine 1380 match. Kay Ma'am Sheer. Match top 1380. Pants mo price 16. Mine pants 16 and mine match top 1380. Size ng pants ba yun? 30. 30 down. 30 waistline pants. 29.30. 29.30. 29.30 waistline pants. 1,300. 1690 ate. 13 ano, 1690 yung Pants 1690. Magkano yung top? 13. 1.3? Ang mura naman. Match top 1.3 lang to. 13. Lugi ka pa, be. Lugi ka ha. Match top Pag-isip eh. 13. Hirap pag-isip. 1.3 March. Yung pants 16. Mine pants 30 waistline 16. Akin ang pants. Next. Mine match kay Ma'am Bobot daw. Yours na, Ma'am Bobot. Next tayo, guys. This one. Swerte siya kung Makapag-isip. Maxi. Floral. Yan siya. Puff sleeves. Pamain ako dito, blue floral puff. May blue floral puff, mga madam. Ang size ito ay small to medium lang, maliit. Pamay blue floral puff, mga madam, for only 1,380. May blue floral puff, 1,380 lang, mga madam. 1,380, blue floral puff. Pamay na lang po, blue floral puff. 1,380, ganyan yung style niya. Small to medium body frame po ito. Small to medium body frame. Pamay blue floral puff. Okay? Puff sleeves yung style. Ganda. Parang may pagka-ever nyo yung style niya. Tapos complete pa with belt. May blue floral puff for only 1,380. May brand din to. May brand din siya. Maganda yung quality niya, mga madam. 880 na lang. Pamay blue floral puff. Kay Ma'am Cecil Malijan. Yours ito, Ma'am Cecil. Kay Ma'am Cecil to. Cecil Malijan. Yours na to, Ma'am Cecil. Next style, guys. Next. Kay Ma'am Cecil. Next tayo. This one. Sabihin mo, may kulang siya. Kaya 880 na lang. Brand new yan, Pumelo. Wala na sila maglagay. Kaya 880 lang yan. Ano kulang? Kulang na ano. Hindi nalagyan na nila ng hook. Oh, 880 na lang yan. Brand new yan. 57 waistline. Mine pants 27 waistline. Pomelo 880 na lang. 880. Brand new. Brand new pants 880. Sale na yan. May kulang eh. Kulang. Sale daw. Kulang kasi ma'am. Kulang. 880 pants. Mura na yan. Brand new, mama na brand new. Brand new pants 880. Ganda yan oh mga madam. 880 na
na lang siya. $880. Size niyan? 27. 27. Wait lang mga madam ah. Ito, 27. parang romper siya. Sara to. Ayan o, may romper siya na inner. Ganda. Tapos, hindi naman kailangan mag-inner. May romper siya. Tapos, wrap around yung style. Ganda naman. Cute. Pero maliit, extra small to. Kasha ba yan? So, parang ganyan yung style. Kasha? Luluwag ng pantalong ko. Ma'am, pwede siya ganyan. Depende sa inyo kung paano mo siya suotin. Okay, wait lang. Manikit. Nipple tape ko. Ayan, pwede siya ganyan. Tapos, pwede siya ganun. Depende sa'yo, ma'am, kung paano mo siya susuotin. Pero may inner siya. Pwede off-shoulder, ganyan. Yan, depende sa'yo kung paano mo siya i-wear. Pamain ako dito ng Zara romper. Mine Zara romper, mga madam, for only 1.2. Mine Zara romper, 1.2 lang po. Extra small siya on tag. Mine Zara romper, 1,200 lang. Pamain Zara romper, 1.2. Extra small po siya sa tag. Mine Zara romper, 1.2. Okay? Code natin, Zara romper, 1,200. Code is Zara romper, 1.2. Mine Zara romper, 1.2. Next. Large to large. Zara. Ay, braso. Gusto mo to? Lululemon. Try mo nga, ha? Ayun. Zara romper. Kaya top ni pants. Ganda. 1.2. 1.2 din. Mine lace top 1.2. Sa pants. Anong pants? JW ata yun. Ha? Uniqlo. 1.2? 1.2 din. Mine top 1.2 and mine pants 1.2. Lace top. Mga Ganda madam. yan. 1.2. Small. Uy! Kanino to? Small. Len! Size small lace top 1,200. Yung pants niya, mga madam, Uniqlo. Uniqlo pants, 1.2 also. Ganda. JW Wonderson. Pamine pants, 1.2. Mine top, 1.2. Mine white lace top, small, 1.2. Mine sa pants, Uniqlo pants na lang i-code nyo. Pamine Uniqlo pants, 1.2 also, mga madam. Mine Uniqlo pants, 1.2. Sinong gusto? Uniqlo pants, 1.2. Top, 1.2. Small. Yan, yan, yan. Yan. Saan ba yan? Mine lace top 1.2 Diyan, diyan. and pants Dress yan, 1,200. dress.